kay ti rason nga adu ti Kristiyano handa nga ma-enjoy ti kina Christian life da kasi handaan mo nga ti Espiritu Santo kasi dito'y puso da nalakada nga makatungtong ko nga ngum handa nga katungtungan manmano di everyday nga bumangon dapat Holy Spirit kung na enjoy puso dahil niya dati Holy Spirit iti puso tayo so kan di ba the first ko mga greet at good morning Holy Spirit taamong nga aday jay puso no ma-develop tayo dito everyday, I tell you, na idumduma tibyan, milagro tibyan. Milagro tibyan ti Kristiyano, kumamat ka nga everyday. If we only acknowledge the presence of the Holy Spirit, if we only know how to fully surrender to the Holy Spirit, ijay plano ni Apo Diyos, milagro tibyan inalal daw. Yeah. So, dito ti adalan tayo niya. Dito ti i-practice tayo nga every morning kat agdito ni tayo ti Holy Spirit no impart na i-reveal na kada tayo jay han tayo nga ambo nga plano ni Apo Dios iti panpanunod tayo. Revelation is a result, is a fruit of our relationship with the Holy Spirit. So tapno ma-enjoy tayo ti Christian life tayo, let's stick close, develop an intimate relationship with the Holy Spirit of Jesus and our Father. Amen.